الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم ما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا برحمته وما طابت الجنة إلا برؤيته والصلاة والسلام على سيدنا قائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فإن المتدبر لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيجد أن حركاته وسكناته مليئة بالرحمة، ليس للمسلمين فقط بل لكل البشر، بل ليس للبشر فقط بل لكل العالم. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Setelah salawat dan salam serta pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menyatakan bahwasannya orang yang merenungi daripada sirah nabawiyah tentang kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menemukan seluruh gerak-gerik, gesturnya, diamnya Nabi, semuanya itu mengandung kasih sayang, bukan hanya terhadap orang muslim, tetapi juga orang non-muslim, bahkan lebih umum daripada itu, mencakup rahmatnya seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. ولأن المقال يتضح بالمثال، فأنا سأذكر 3 صور تدل على رحمة رسول البشرية بالعالم كله. الصورة الأولى بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنها وبعد وفاة عمه أبي طالب، وازداد الحصار على الدعوة الإسلامية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن يفتح لها منفذا آخر، فخرج من مكة سائرا على الأقدام إلى مكان في الطائف، مسيرة تكون مقدارها حوالي 80 كيلومتر تقريبا سيرا على الأقدام، طمعا في أن يدخل الناس إلى رحمة الله وأن يتركوا الأشياء التي يعبدونها، يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها. الإسلام جاء لأن تحترم البشرية عقلها. كيف لإنسان يصنع صنما بيده ثم بعد ذلك يعبده؟ فالإسلام جاء لتحرير العقل من الأوهام، ورسول البشرية صلى الله عليه وسلم كان يساعد في نشر هذه الغاية مهما كلفه من التضحيات والمشاق، حتى ذهب إلى الطائف ليقابل سادة القوم هناك وكان يطمع في إسلامهم. فماذا حدث؟ Nah, jadi buat lebih jelas lagi bagaimana Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi yang membawa kasih sayang, kita ingat kisahnya bahwasannya dulu Nabi Muhammad SAW ketika diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy dan Khadijah pada saat itu wafat, yang mana Khadijah merupakan istri yang sangat dicintainya. Rasulullah SAW ingin mencari jalan lain agar keluar daripada krisis yang ada pada orang kaum muslimin pada saat itu. Kemudian Rasulullah berjalan sejauh jalan 80 km untuk berdakwah. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari cengkraman kebodohannya, di mana orang-orang pada saat itu menyembah sesuatu yang dia buat sendiri. Bagaimana coba? Sesuatu yang dia buat sendiri, yang dia bikin sendiri, kemudian dijadikan Tuhan, sama sekali ini gak masuk akal. Maka Islam datang itu sebenarnya untuk membebaskan akal manusia daripada cengkraman sesuatu yang salah. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk kepada jalan keselamatan, jalan kedamaian. فذهب وعرض نفسه وعرض دعوة الإسلام على سادة الطائف
فما كان منهم إلا أن آذوه وسلطوا عليه الصبيان كي يرموه بالحجارة وأدموا قدمه واستهزأوا بسيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندهم مهموما لا يدري أين يسير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة أنه لا يعرف أين يسير. قال في الحديث: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان في الطائف. يعني بعد أن فعلوا معها أهل الطائف هذه الأذية، النبي صلى الله عليه وسلم خرج لم يستفق إلا في مكان معين. فهذا يدل على شدة الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وهل يترك الرب حبيبه؟ أبدا. أنزل الله إليه جبريل في سحابة، فقال سيدنا صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام وبعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. ثم سلم عليه ملك الجبال وقال له: إني رسول الله إليك، مرني ما شئت، إن شئت أطبقت على كفار قريش الأخشبين هم جبلين بمكة. دعونا نتفق أنها فرصة عظيمة للانتقام، دعونا نتفق أنها فرصة عظيمة لتشفي الصدور من الأذية وحقه وما يضره في شيء، ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن لأن غاية النبي صلى الله عليه وسلم غاية عليا، فما كان منه إلا أن قال: لا تيدا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لنفسه، فما كان بعد ذلك إلا أن خرج من هؤلاء الكفار الذين كانوا سيقتلون بسبب هذا. خرج منهم خالد بن الوليد وسفيان رضي الله عنه وابنه معاوية وسادات من الصحابة خرجوا بعد ذلك ببركة رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبشرية. Jadi ketika Rasulullah sudah sampai ke tempat mereka yang namanya Taif, yang jauhnya 80 km dari Mekah, di mana Rasulullah SAW hanya berjalan kaki untuk membebaskan akal mereka daripada cengkraman penyembahan yang salah. Namun apa yang terjadi? Seperti yang kita ketahui, orang-orang Taif bahkan menyuruh anak-anak kecil mereka untuk menimpa Rasulullah SAW dengan batu kerikil, membulinya, mencelaknya. Sampai pada saat itu Rasulullah di satu kondisi nggak tahu Rasulullah itu berjalan kemana. Kita bayangkan Rasulullah sedang diembargo besar-besaran, kemudian ke Taif dapat seperti itu, dibuli dan ditimpuki. Kita bisa melihat bagaimana kondisi manusia kalau ada dalam saat itu. Maka sampai Rasulullah tidak tahu lagi itu berjalannya ke arah mana. Dan tiba-tiba Rasulullah ke daerah dekat dengan Taif, dan Rasulullah SAW berteduh di sana bersembahyang. Ketika lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir, tiba-tiba ada awan yang mendung mendekatinya. Dan itu ternyata adalah malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepadamu salam. Dan di antara saya, aku membawa 2 malaikat yang menjaga pegunungan di daerah Taif. Kalau engkau mau, silahkan perintahkan keduanya agar Taif ini ditenggelamkan, agar Taif ini dihancurkan dengan gunung yang ada di sekitarnya. Bisa gunungnya dihancurkan, dilongsorkan, itu sangat-sangat mungkin. Dan ini menjadi kesempatan sebetulnya bagi Rasulullah untuk balas dendam. Ternyata apa yang terjadi, Rasulullah SAW tidak mau, dan Rasulullah SAW bahkan berdoa, mudah-mudahan ada di antara tulang sulbinya yang kemudian hari menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata benar bahwasannya keluar daripada kaum yang dari Taif, para pembesar-pembesar Islam seperti Khalid bin Walid, kemudian Muawiyah, dan selain-lainnya yang mereka adalah pembesar dalam agama Islam. Maka kita lihat betapa Rasulullah SAW sangat mengasihi orang Taif
yang sebetulnya sangat pantas bagi mereka untuk diazab. الصورة الثانية رحمته صلى الله عليه وسلم بمن لا يعلم، رحمته بالجاهل. لربما كان الإنسان جيدا في إيمانه لكن ليس عنده علم، فيجب أن نرحمه، مثل هذا الرجل الأعرابي الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يقضي حاجته، فأخذ مكانا في المسجد فقضى حاجته، فالصحابة تعجبوا من هذا وهموا به أن يذهبوا إليه أن يضربوه. ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يبول في مسجد وليس أي مسجد، إنه مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم أريقوا على بوله ذنوبا أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المسجد لا يصلح فيه مثل هذا، إنما هو للتسبيح والتكبير ونحو ذلك من الذكر. فهذه صورة من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالجاهل حتى نعلمه. Dan gambaran yang kedua, tadi yang masalah Taif itu pertama, bagaimana Rasulullah SAW sangat mengasihi orang-orang yang bukan hanya menyayanginya tapi bahkan yang membencinya. Dan ini gambaran kedua adalah bagaimana Rasulullah SAW menyayangi orang yang tidak tahu. Jadi orang yang tidak tahu tetapi berbuat salah dapat juga kasih sayang Rasulullah SAW. Dalam satu kisah ada seorang A'rabi, yaitu orang Arab Badui, yang tidak mengerti apa-apa tapi dia punya iman. Karena dia belum punya ilmu, akhirnya dia berbuat salah. Dan Rasulullah memaafkannya. Ketika orang Arab Badui datang ke Masjid Nabawi, tiba-tiba itu orang Badui, dia mengeluarkan air kencingnya di pojokan Masjid Nabawi yang memancing emosi daripada sahabat. Tapi apa yang Nabi perbuat? Da'uhu, biarkan aja dia kencing di situ, jangan diganggu sampai dia selesai. Setelah selesai, barulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk menyiramnya dengan air sampai bersih. Di sini orang Arab Badui tidak tahu hukumnya. Dia orang yang bisa dikatakan sebagai orang yang bodoh. Boleh saja pada saat itu dia untuk dipukuli, untuk dihukum dengan keras, tetapi Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya membiarkan orang tersebut sampai selesai. Dan kemudian baru Rasulullah menjelaskan hukum yang berkaitan dengan najis dan yang berkaitan dengan masjid. Surah Al-Salisa. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع جيشه، فبعض الصحابة وجد طائرا له فرخ فأخذ الفرخ، فرخ صغير من الطائر يعني مولود حديث. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفرخ ووجد الطائر يطير مفجوعا على ولده يريد ولده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها وليدها. وجه الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المهام الكبيرة وصاحب الأعباء العظيمة يلتفت إلى عش طائر في طريقه ويلتفت إليه، والجيش يقف ويأمر برد هذه المظلمة إلى هذا الطائر. فهذا يدل على أن الإسلام ما جاء للبشرية فقط بل جاء رحمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Dan yang ketiga gambarannya kasih sayang Islam sebagai kasih sayang yang umum untuk seluruh alam semesta. Ketika Rasulullah sedang berjalan, kemudian Rasulullah melihat ada burung yang jatuh, anak burungnya masih kecil, terpisah daripada induknya yang ada di pohon. Kemudian melihat ada orang yang memisahkan antara anak dengan induknya tadi.
Rasulullah SAW langsung bersabda, siapa yang memisahkan anak burung ini daripada induknya, silakan kembalikan kepada induknya. Jangan sampai induknya itu mencari-cari anaknya. Jadi kita lihat di sini, bahkan sampai hal detail Rasulullah SAW memberikan kasih sayangnya. Bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada burung dan hewan. Dan itulah kasih sayang Islam, di mana kasih sayangnya tidak hanya mencakupi manusia, tetapi juga seluruh alam semesta. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya